Ovo nisu strojevi na kojima morate inzistirati i tražiti da vaš stomatolog ima tu opremu i sad vi bez toga nećete prihvatiti neku terapiju. Ali ovo su strojevi koji vam značajno pomažu u životu i koji će olakšati uslugu koju trebate. Strojeva u stomatologiji ima milion. Puni sajmovi i mi svi doktori možemo birati što ćemo kupiti. A ja isto jako pazim što ću kupiti i odabrala sam strojeve u svojoj praksi kroz godine za koje vjerujem da će vama pomoći, koji mojim pacijentima olakšavaju život. Najnovija takva moja investicija je Opus, Acteonov aparat za čišćenje naslaga sa zuba. Ali to recimo se ono lako zove, idem malo počistiti kamenac. To nije malo čišćenje kamenca, to je strašno pametan i napredan stroj koji mi omogućava da svakome točno po njegovim potrebama uklonim sve sa zuba i što je najvažnije da vas ne boli. Znači recimo takav aparat je potpuno drugi svemir u odnosu na klasične čistače koje poznate sa stomatoloških jedinica koji su najčešći. I ja razumijem da ne mogu sad svi imati sve, niti ja nemam sve aparate, ali ovo je recimo nešto što je meni, on sa mnom radi cijele dane, od 1000 kontrolnih čišćenja jednostavnih gdje pacijenti već bi si sami skoro mogli očistiti zube koliko su u rutini dolazaka, do ljudi koji su kompletno izbezumljeni od straha, boje se, zubno meso im je u lošem stanju, bol nas čeka na svakom koraku, a evo ja uz njega mogu super ugodno napraviti tu terapiju i mogu pacijenta naviknuti da je čišćenje zuba i briga za zubno meso ono potpuno normalan sastavni dio života kojeg se ne trebaju bojati. Po čemu se razlikuje ta sprava od onog što si imala prije? Strašno intuitivna tehnologija ultrazvučna, kako taj nastavak vibrira, kako on odgovara na površinu zuba i na površinu kamenca kojeg treba ukloniti ili plaka. Cijeli izbor nastavaka s kojima to radimo, da svugdje u svaki ćošak se možemo zavući. On ima i pjeskaru, jedna je za skidanje recimo pigmenata sa zuba, jedna je za čišćenje korijena u dubini. Stvarno cijela lepeza usluga, a da ne kažem da on pomaže i za protetiku i za restorativu. Imali smo jednom jedan video, trebali čišćenje kamenca i pjeskarenje ili pjeskarenje Točno. Ili oboje. Je li to sad stroj koji zapravo to sve... Je, to je stroj koji to sve spaja u jedno, no ono pjeskarenje o kojem sam vam govorila tada, kad on još nije postojao, je bilo pjeskarenje sa ipak malo abrazivnijim prahom, koje ja stvarno ni dan danas vam ne bi radila svaki put kad mi dođete na kontrolu, ali sa ovim prahom stvarno mogu šta god hoću, on mi zapravo već polira zube i apsolutno ga se ne bojim, ne brinem se da li vam oštećujem zube ili ne. Prema tome to je skroz jedna druga razina, on me ubrzava i čisti plak na ono divno pedantan način da se i mi sami opet iznenadimo kad obojamo neki plak koliko ga dobro ukloni, bolje nego sam ultrazvuk. Poanta tog stroja je da bolje radi posao, bolje uklanja naslage i ugodnije vam je dok s njime radimo. Jesi mi ti spominjala neku toplu vodu nešto? I da, grije na 37 stupnjeva. Znači voda u ustima nije ledena. Nema kakvi. Općenito aparati koji imaju vodu vani na sobnoj temperaturi, normalno da je ta tekućina, koja god sad bila, fiziološka, da je ugodnija od vode iz sustava, normalno, iz vodovoda. Za potpunu transparentnost, ja jesam sada u suradnji sa tvornicom Acteon i jesam opinion leader za Hrvatsku za Opus. Prema tome da, meni je u interesu da vam kažem da je to odličan aparat, ali potpuno bez ikakve grižnje savjesti vam to govorim, jer je to stvarno fenomenalan aparat s kojim ja radim 90% svog radnog vremena i za koji mogu garantirati da je dobar proizvod. Još jedan stroj koji mi je puno znoja spasio je Cube. To je aparat koji koristi fiziološku otopinu dok ultrazvučnom tehnologijom razdvaja zub od kosti. Zvuči spooky, razumijem, no olakšava nam vađenja zuba drastično. Znači, puno je to nježnije nego da čupamo zub i trgamo kost oko njega ili da ju pilimo doslovno sa fiziodispenzerom. On olakšava to da nježno, čuvajući strukture oko zuba, dobijemo neki zeznuti zub van. Pod zeznuti zub mislim, ne mogu vam opisati koliko je teško kad ti je neki vrh korijenčića koji ti prijeti da uleti u sinus i sad ti znaš da s jednim krivim potezom voziš pacijenta na oralnu kirurgiju da se taj korijenčić vadi van iz sinusa. To su real life situacije, sad ništa ne pretjerujem. To stvarno netko ima svaki dan. Znači stroj koji će tu
to učiniti u 5 minuta jednostavnim, da taj korijenčić izvadimo van i da niko nema nikakvu komplikaciju, da niko o tome ništa ni ne zna, taj zlata vrijedi. A da vam ne kažem koliko pacijentu olakšava život. Iako je ta komplikacija recimo normalna, ali ne da vam se sad ići na kirurgiju i ne da vam se imati šavove i ne da vam se imati cijelu tu paradu oko jednog malog korijena. Aparat koji olakšava vađenja umnjaka, puno nježniji sinus liftovi, kad moramo implantate stavljati ispod sinusa, puno nježnije nekakve koštane zahvate radimo prije same implantologije. Nježan prema kosti, nježan prema mekim tkivima. I sad tu je isto važno, on ne može ozlijediti meka tkiva. Znači to nije svrdlo koje se rotira i uklanja kost, nego je nastavak koji vibrira i koji da ga i stisnete u sluznicu, u krajnju liniju u arteriju ili u živac, on ih ne može ozlijediti. I zbog toga stvarno jako važno. Ovo nisu neke sprave koje je objektivno očekivati od redovnih stomatologa opće prakse da imaju, jel tak? Točno. I sad je to najtužniji trenutak. Jer su to upravo sprave koje bi svaki dan u svim općim ordinacijama značajno unaprijedile rad i pomogle pacijentima. Ali potpuno je realno da to ne mogu imati svi. Isto kao što ja nemam nekakva druga čuda koja, evo, ne znam, ili ih nemam di staviti, ili su u stotinama tisuća eura pa ih ni ne mogu kupiti u ovom trenutku svog života. I to je isto realno. Ne možemo svi imati sve. Ali zato ja ovo i pričam jer ovi ipak ne koštaju baš toliko da ih se ne bi moglo za života radnog nabaviti, a stvarno pomažu svima. Pored svih finjak aparata ne smijemo zaboraviti fiziodispenzer. On je stvarno čudesan stroj kojeg ima jako puno ordinacija jer je jako važan. Bez njega nema implantata. To je, ajmo reći, mikromotor, sad ga tu nema nastavka steriliziranje, on vrti svrdlo, ali dok vrti svrdlo pušta fiziološku otopinu. Zato ima sve ove žičice. Zato što moramo ispirati tu koštanu ranu sa sterilnom fiziološkom otopinom. Ne možemo sa vodom iz stolca. Dakle, da bismo vam napravili rupu za implantat, da bi taj implantat stavili unutra, trebamo fiziodispenzer. Naravno, on služi u bilo kakvoj drugoj koštanoj kirurgiji, naravno vadi umnjake. Ovaj je izvadio umnjaka na vagone. Ali evo, to je stvarno jedan baš radni konj. Onaj dobri, onaj koji se zove Đuro. Imaš ti nekih, sad već kad pričamo o tome, nekih želja, neki sljedeći korak, ili je za sad to što imaš to? Da, imam želju, a želja će biti 3D printer. 3D printer, to je za izrađivanje proteza. To je za svašta, izrađivanje svega i svačega i tome se veselim. Jer 3D printeri stomatološki nisu isti kao 3D printeri ne stomatološki, vjerojatno? Nisu isti, oni još imaju neke dodatne svoje komponente i strojeve koje nešto polimeriziraju, pa nešto još i osvjetljuju, pa kuhaju, pa svašta oni nešto rade. Ali ko zna, možda ćemo printati nekakve gluposti na njemu čisto iz zabave, nikad ne znaš. Poruka ovog videa je da kad vidite u ordinaciji puno žica i ove bočice koje vise, da se toga ne uplašite, nego da prihvatite da su ti strojevi tu da vama život bude lakši. Znači nismo mi to bez veze kupili, ne vješamo mi to bez veze. To nije zato što vam želimo biti lošiji zubari, nego zato što želimo biti bolji zubari i da vam bolju i moderniju uslugu pružimo. Tako da kad vidite ove sve silne žice i bočice, to je to.